کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. تو آپ نے کس سے کی؟ روح سے، سچائی سے، اپنے لبوں سے خدا کی تعریف کی. ہاللیلویا. تو آئیے آج صبح میرے ساتھ کلام خدا میں سے کتنے لوگ اپنے ساتھ خدا کا کلام لے کر آئے؟ بڑی ایمانداری سے پتہ ہے کتنے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، بھائی بھی بہنیں بھی. صحیح سے ہاتھ اٹھائیں. پورا کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ جن کے پاس بائبل ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی بتائیے گا. اپنے ساتھ خدا کا کلام ضرور لے کر آئے. ہاللیلویا. تو آئیے آج صبح بائبل مقدس کے اندر سے، عہد عتیق سے، پرانے عہد نامہ سے، واز سلیمان کا لکھی گئی کتاب، واز کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کے 12 آیت کلام خدا میں سے میں آپ کے درمیان میں پڑھوں گی. بائبل مقدس میں کچھ یوں مذکور ہے. میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا ہے نیکی کرے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت کثرت سے ہو. زور سے بولے آمین. آج صبح ہمیں بائبل مقدس کے اندر سے، عہد عتیق سے، کتنے لوگ سلیمان بادشاہ سے واقف ہیں؟ کتنے لوگ سلیمان بادشاہ سے واقف ہیں؟ وہ کون تھا؟ جتنوں کو پتہ ہاتھ اٹھائیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے سیموئیل نبی کے دور میں قوم اسرائیل نے اپنے لیے بادشاہ کی خداوند رب الفاظ اسرائیل کے خدا ان کے حضور التجا کی اور سیموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کرے، جو ہم پر حکومت کرے اور ہم اس کے تابع رہے. تب کلام خدا کے اندر لکھا بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص قیس کا بیٹا ساؤل اپنے باپ کے قدیم ڈھونڈنے آیا اور اسرائیل کے خدا نے اسے بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ مقرر کیا اور وہ بادشاہ ہے ساؤل بادشاہ، پہلا بادشاہ. کتنے لوگوں کو یہ بات یاد رہے گی؟ قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ کون ہے؟ زور سے بولے ساؤل بادشاہ. اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ جو کہتا ہے رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال کا بادشاہ ہے، وہ جنگلوں میں ویرانوں میں رب الفاظ اسرائیل کے خدا کی حمد کرتا. قوم بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ داؤد بادشاہ. زبور گاتے ہیں وہ کس نے لکھے؟ داؤد نے لکھے. ہم زبور 24 گاتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال کا بادشاہ ہے. یہ کس نے لکھا؟ داؤد نے. اور داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ قوم بنی اسرائیل کا تیسرا بادشاہ ہے. اب کتنے لوگوں کو یہ بات یاد رہے؟ سب میری طرف دیکھیں پلیز، نیچے نہ دیکھیں. جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کلام کو سمجھ نہیں پائیں گے. کتنے لوگوں کو یہ بات یاد رہے گی کہ قوم بنی اسرائیل کا تیسرا بادشاہ کون تھا؟ زور سے بولے کون تھا؟ سلیمان بادشاہ. اور وہ لکھتا ہے کہ میں یقین جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ کیا ہو؟ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا ہے نیکی کرے. آج کا جو میرا مضمون ہے، آج کا جو ٹاپک وہ ہے خوش رہنا بہتر ہے. کیا ہے؟ خوش رہنا. کہتا ہے انسان
खुदा का कलाम। और वो क्या कहता है? खुश रहो। कितनी खूबसूरत ये बात है। कहता है इंसान के लिए यही बेहतर है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर क्या रहे? खुश रहे, और जब तक जीता है नेकी करता रहे। लेकिन हम जो खुदा की बेटियां बेटे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम जो है हमेशा दुखी, परेशान, गमगीन रहते हैं। हम दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में लगे और इस बात को भूल जाते हैं कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि हमें खुश रहना है। जिंदगी के अंदर कैसे ही हालात क्यों ना हो, कुछ हो पास या ना हो, हमने क्या रहना है? खुश रहना है। जोर से बोलना, आपने क्या रहना है? कहता है इंसान के लिए यही बेहतर है। कहता है मुझे खुदा ने हिकमत और मार्फत की रूह अनायत की, जो मुझसे पहले आए और जो मुझसे बाद आए, कि उनके पास ये सब कुछ रहा था जो मुझे इस्राएल के खुदा ने दिया। कितने लोगों ने इसकी किताब को पढ़ा और इसकी बातों को सीखा। कितनी खूबसूरत ये बातें हैं। आपने जरूर इसको पढ़ना है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप रिकॉर्डिंग मोबाइल पे लगा के सुन सकते हैं। जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुलेमान क्या कहता है। कहता खुश रहना बेहतर है। ये एक ऐसी बरकत है जो खुदा अपने लोगों को देता है कि वो जिंदगी के अंदर दुखी हो, परेशान हो, गम में हो, तो जब खुश रहेंगे तो सब कुछ उनकी जिंदगी के अंदर होगा। यूहन्ना की अंजील मेरे साथ निकालें, उसका 14 बाब और 27 आयत। यूं मरकूम है। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल-मसीह नासरी ने जो आसमान को छोड़ के जमीन पर आ गया, मेरे लिए हकीरों मरदूद मर्दे हमनाक रंज का आशना बन गया। जब आसमान पे जाने लगा तो उसने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। तेरे माँ बाप तेरे पास हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ। और इसका एक और खूबसूरत वादा मत्ती की अंजील इसके 28 बाब में, देख मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। ये वो उन लोगों की जिंदगी के अंदर इत्मीनान आता है जो खुदा के इस कलाम को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। और जो लोग खुदा से दूर हैं उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं आता, वो मांगते भी नहीं है। कहते जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो दरवाजा खटखटाएगा उसके वास्ते खोला जाएगा। बहुत से ऐसे लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं, हमारा घर ऐसे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। वो दुनिया की चीजों के ऊपर बुड़बुड़ाते रहते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान है ही नहीं, उनकी जिंदगी के अंदर तसल्ली है ही नहीं। वो दुनिया की फिक्रों के अंदर लगे हैं। लेकिन जिनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान होता है वो दुख में भी सुख में भी बड़े शादमान होते हैं। तो आज आप कौन सी इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे? क्या खुशी को कि हमको?
کہ دنیا کی فکروں کو، کس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ خوشی ہماری زندگی کے اندر آئے. ہولی اسپرٹ کے 9 فروٹس ہیں، ان میں سے ایک فروٹ ہے، ایک پھل ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ خوشی. روح القدس کی 9 نعمتیں اور 9 پھل ہیں، ان میں سے ایک ہے خوشی. جب خوشی زندگی کے اندر آ جاتی ہے تو آپ بھوکے بھی ہو. پالوس رسول کہتا ہے کیا بھوک، کیا ننگ، کیا تنگی مسیح کی محبت سے کون سی چیز جدا کر سکتی ہے؟ کوئی ہے تو چیز جدا کر دے. کھانے کو کچھ نہ ہو، رہنے کو جگہ نہ ہو، لیکن اندر اطمینان ہو، آپ رہ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ خوشی دینے والا، اطمینان اور تسلی دینے والا میرا اور آپ کا خداوند یسوع. کون ہے؟ کتنے لوگوں کو کلام سن کے ان کو اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر ہے، آپ کو صحیح نہیں لگ رہا. آپ خوشی کو ریسیو کرنا نہیں چاہتے. اگر خوشی کو ریسیو کرنا چاہتے تو ویلکم کریں اسے کہ ہماری زندگی میں آئے. جب زندگی میں خوش رہنا آپ سیکھ جائیں گے تو آپ حالاتوں کا مقابلہ کر لیں گے. پالوس رسول کتنا خوبصورت کہتا ہے، میرے ساتھ کلام خدا ہمیں سے نکالے. میں اس لیے حوالہ جات پڑھ رہی تاکہ آپ کو یہ بات پتا ہو کہ ہم نے کلام میں سے پڑھی. میں خود ہی اس بات کو بیان کر دیتی ہوں. کلسی 4 باب اور 4 اور 7 آیت کے اندر لکھا ہے، کہتا خداوند میں ہر وقت کیا رہو. میرے ساتھ آپ نے بولا خداوند میں ہر وقت کیا رہو، خوش رہو. کہتا پھر کہتا ہوں تم کیا رہو، خوش رہو. تمہارے نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو کیونکہ خداوند قریب ہے. ہلیلویا. تو ہمیں کیا رہنا ہے؟ خوش رہنا ہے ہر وقت. بیماری کے اندر ہو، تنگی کے اندر ہو، دکھ کے اندر ہو، ہمیں ہر وقت خوش رہنا ہے. بائبل مقدس کے اندر سے ایک مثال ہم دیکھیں گے، غریب لازر کی اور ایک امیر شخص تھا. اب یہ سٹوری تو سبھی آپ واقف ہے کہ نہیں ہے؟ ایک غریب لازر تھا اور وہ کہاں پر تھا؟ امیر آدمی کے دروازے کے بغیر، اور اس کی باڈی کے اندر زخم تھے، ناسور بنے ہوئے تھے. لیکن وہ شخص کیا رہتا ہے؟ اطمینان میں رہتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اطمینان ہے. اب وہ باہر دروازے پر گرمی میں، سردی میں، ہر حالات میں اندر اطمینان ہے اور باہر دروازے میں پڑا ہے. اور امیر آدمی عیش و آرام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر، اپنے محل کے اندر، اپنے بستر کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ موج کر رہا ہے. اور غریب لازر جس کے پاس صرف خدا کا اطمینان ہے، خدا کی تسلی ہے، بیماری میں ہے، دکھ میں ہے، غربت میں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن دل کے اندر ایک تسلی ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا میری مدد کر رہا ہے. کلام خدا کے اندر لکھا جب وہ ایک دن اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، اب اس کے اندر جو اطمینان تھا وہ اسے خدا کی بادشاہی میں لے گیا. اور جو دنیا کی فکر و تردد میں لگا رہتا تھا کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، تو وہ کہاں پر ہے؟ آگ اور گندم کی جھیل میں. میرے عزیزوں، دنیا کی فکروں میں جب ہم لگے رہیں گے تو وہ ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور کر دیں گے. جب ہماری زندگی کے اندر صرف ہمیں خدا کا ڈر اور خوف ہوگا، جب ہم
करते रहो। किसी को दुख नहीं देना। जिंदगी के अंदर आपसे कुछ छीना जाए, आपसे कुछ ले लिया जाए, आप अकेले छोड़ दिया जाए, लेकिन आपने फिर भी क्या करना? पौलुस रसूल कहता है खुदावंद में खुश रहो। कहते कैसे भी हालात क्यों ना हो, आपने सिर्फ खुश रहना है। अपने अंदर तसल्ली रखनी है कि मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरे साथ मेरा बाप एलोहीम खुदा है। वही आपको मुश्किलात से निकालेगा, वही आपको दुखों से निकालेगा, वही आपको परेशानियों से निकालेगा। आज बहुत सारे लोगों के पास औलाद नहीं होती तो वो गमगीन और गम से निकाल गैर माबूदों के पीछे भाग जाते हैं। घर नहीं है, जॉब नहीं है, फौरन लोगों के पीछे बातें सुनते हैं और खुदा की तरफ से ध्यान हटा लेते हैं। देखिए, कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। जो कामल करने वाले यीशु को तकते हैं उनकी जिंदगी के अंदर ही बरकत आती है। और जो अपना ध्यान इधर उधर, अपना इत्मीनान खराब कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। मेरे और आपके खुदावंद ने कितना अजीम वादा किया, कितनी अजीम बात की कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। अपना इत्मीनान, इनको बिठाएं, अपना इत्मीनान, यानी कि ऐसा इत्मीनान जो ना खत्म होने वाला है। जब इत्मीनान जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो बड़े से बड़ा दुख भी आपकी जिंदगी, आप उसका सामना करते हैं, वो भी आपको एक हल्का सा लगेगा। आप हंस के कहेंगे ये कुछ भी नहीं है, आप हंस कर कहेंगे ये कुछ भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स रहता था जो मरने रास्तबाज, बदी से दूर रहता और कामल शख्स था। ऐसा कि अहले मशरिक में उसकी वालिद कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसका सब कुछ ले लिया गया। तो भी वो शख्स कहता है क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? वो दुख में भी कहता है उसी ने दिया, उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक है, वो उसी की तमजीद करता है। लेकिन आज यही हालात अगर आपके ऊपर आ जाए तो आपके बुड़बुड़ाना शुरू कर देते। आप कहेंगे ये क्या किया खुदा ने? पहले तो मेरे पास औलाद नहीं थी, अब आई है तो उसको भी ले लिया। पहले तो मेरे पास अच्छे वसाइल नहीं थे, ये कैसे हो गया? खुदा के नाम की तकबीर करना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो शख्स कहता है मैं मरते दम तक अपनी रास्ते पर कायम रहूंगा। उसने कोई बेजा ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो अपने दुख में भी शुक्रगुजारी करता है। अपने दुख की घड़ी में भी खुश रहा। खुश रहना बेहतर है। कैसे भी हालात क्यों ना हो, आपने खुश रहना है। खुशी को अपने अंदर से जाने नहीं देना, अपने अंदर से इत्मीनान को जाने नहीं देना। और एक बहुत खास बात मैं आपको बताने को, आप अपनी दोस्ती ऐसे लोगों से बनाएं जिनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान है। अपनी सोबत ऐसे लोगों से बनाएं जो कलाम से जुड़े हुए हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर खुदा का डर है, खुदा का खौफ है और वो कलाम पर अमल करते हैं। दुनियावी लोगों से दोस्ती ना बनाएं जिनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है, वो आपका भी इत्मीनान को खराब कर देंगे। वो आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो ऐसी ऐसी बातों में आपको बहला देंगे कि आपके दिल से वो इत्मीनान जाता है। अपनी फेलोशिप ऐसे लोगों से बनाएं जिनकी जिंदगी के अंदर आपको नजर आता है कि इत्मीनान है, कि इनके चेहरे पर सुकून है, इनके चेहरे पर खुशी है। जब खुश हो रहेंगे तो खुदा भी आपसे खुश होगा। वो जानेगा कि मेरी बेटियां और बेटे किसी भी हालात के अंदर हों,
खुश रहेंगे तो दुश्मन शैतान जो आपको परेशान करता है, आपकी बरकतों को छीनता है, आपको हर तरीके से दुख देने के मंसूबे बनाता है, वो शर्मिंदा हो जाएगा। जब वो शर्मिंदा हो जाएगा तो खुदा के नाम को आपके बदन के वसीले से क्या मिलेगा? जलाल मिलेगा। इसलिए हर वक्त खुश रहें, हर घड़ी हर लम्हा आपने खुदा की हजूरी में खुश रहना है। और ऐसे लोगों से दोस्ती बनाएं जो नजर आते हैं कि इनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद करके हम खुदा के हजूर से आज दुआ करेंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आए, खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्स की खुशी का ये फल आए। जब मेरे अंदर ये फल आएगा तो मेरे जिंदगी के अंदर इत्मीनान आएगा, तो मैं तसल्ली पा जाऊंगी। मैं गम में भी होऊंगा, मैं दुख में भी होऊंगा, तो मैं इत्मीनान से अपनी जिंदगी के दिनों को गुजारूंगा। आइए दुआ करें, सभी दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप बेटे यीशु के नाम से बाप आपका शुक्रिया अदा, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी तमजीद करती हूँ, आपकी बुजुर्गी करती हूँ, आपकी सिफारिश करती हूँ। आपका नाम जो सब नामों से आला और कुदरत वाला नाम है। बाप आज के कलाम के लिए, आपकी बेटियों बेटों के लिए जिन्होंने तेरे कलामों को सुना, यीशु के नाम से बाप इनको बरकत दीजिए। और खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर रूहुल कुद्स की खुशी का फल खुदावंद आ जाए, ताकि खुदावंद पाक खुदा इनके अंदर से हर तरह की बेचैनी, हर तरह की खुदावंद पाक खुदा बेतकादी और खुदावंद पाक खुदा इत्मीनान इनकी जिंदगी में आए। और हर वो बुराई है जो दुश्मन शैतान जहनों में डालता है, इनके दिल, इनके दिमाग के अंदर वो इत्मीनान है जिसका देने का वादा आपने किया कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए चाहता हूँ। अब आप हर एक आज वो इत्मीनान पाकर खुश रहना सीखे। जिंदगी के अंदर कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन आप पर तवक्कल करते हुए, आप पर भरोसा करते हुए खुदावंद हर एक जिंदगी खुश रहे और आपके बेटे यीशु के नाम पे चला। अब आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते, ईमान रखती जो खुशमान आपने यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सो खुदावंद के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत